Hello everyone. Welcome back to Learning Chinese. Chinese alphabet learning is almost done. Keep it up. Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a aprender mandarín. Ya casi terminamos con la clase de alfabeto mandarín. ¡Ánimo! Hello， 大家好，欢迎回来学习中文。注音符号快学完了，加油！今天你将会学到注音符号、汉语拼音、心灵分享以及书写练习哦。一字一，乌贼乌，雨伞雨，鸭子欧，萝卜欧，天鹅鞋子耶，请跟着念一次哦。一字一，乌贼乌，雨伞雨，鸭子欧，萝卜欧，天鹅鞋子耶。上帝给的不一定是你想要的，但一定是你最需要的。God give you what you need most, and not what you desire. Dios quizás no te da lo que más deseas, pero seguramente lo que más necesitas. U 鱼欧Click the link below. Download the writing practice PDF for free. Haga clic en el enlace de abajo. Descargar la práctica de escritura PDF gratis. 可点击下方链接免费下载书写练习 PDF 哦。希望今天的影片对你有帮助，我们下次见哦。